खुश आमदीद। आज के इस जायज़े में हम एक बहुत ही दिलचस्प और रोज़मर्रा ज़िंदगी से जुड़े मौजू पर बात करने वाले हैं। ज़रा तसव्वुर करें कि एक बहुत ही मसरूफ़ सड़क है, गाड़ियाँ दौड़ रही हैं, लेकिन वहाँ कोई एक भी ट्रैफिक सिग्नल नहीं है। हर तरफ बस अफरा तफरी मची हुई है, कोई रुकने का नाम नहीं ले रहा। बिल्कुल यही हाल हमारी लिखी हुई तहरीर का होता है अगर उसमें ठहराव के मुनासिब इशारे ना हों। होता क्या है कि जब रवानी में कुछ पढ़ा जा रहा होता है तो जहन अल्फाज के साथ साथ मानी भी समझ रहा होता है। अगर रास्ते में रुकने या मुड़ने का कोई इशारा ही न मिले तो पढ़ने वाला तो बिल्कुल उलझ कर रह जाएगा कि बात कहाँ ख़त्म हुई, नई कहाँ से शुरू हुई और लिखने वाले का असल मकसद क्या था। चलें इस बात की ज़रा गहराई में चलते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि रुमूज़ और औक़ाफ़ तहरीर के ट्रैफिक सिग्नल्स हैं। और यकीन जाने ये कोई ख्याली बात नहीं है, बल्कि एक ठोस हकीकत है। बिल्कुल वैसे ही जैसे सड़क पर लाल बत्ती का मतलब है कि फ़ौरन रुक जाएं और हरी बत्ती का मतलब है कि चलते रहें। तहरीर में मौजूद ये अलामतें भी हमारे ज़हन को बिल्कुल इसी तरह की हिदायत दे रही होती हैं। ये बताती हैं कि कहाँ ज़रा सा सांस लेना है, कहाँ बात को पूरी तरह ख़त्म करके आगे बढ़ना है और किस लफ्ज़ को किस जज्बे के साथ पढ़ना है। ज़रा सोचें, अगर ये अहम सिग्नल्स गायब हो जाएं तो क्या होगा? अल्फाज और ख़यालात आपस में बुरी तरह टकरा जाएंगे, मौसलात का पूरा निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा और नतीजा निकलेगा बेशुमार गलतफहमियों की सूरत में। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 8 बुनियादी सिग्नल्स और लिखारी का टूल किट। तहरीर को इन लिसानी हादसों और उलझनों से बचाने के लिए एक बुनियादी टूल किट का होना बहुत ज़रूरी है। ये टूल किट उन अहम सिग्नल से भरी है जो हमारे उलझे हुए जुमलों को एक वाज़ेह माना और रवानी देते हैं। इन 8 अलामतों में से हर एक का अपना एक ख़ास कमाल है। सबसे पहले है सक्ता, जिसे कॉमा भी कहते हैं। ये जुमले में सबसे छोटे वक्फे के लिए आता है, बिल्कुल एक हल्के से सांस की तरह। फिर आता है ख़त्मा या फुल स्टॉप, जो बात के मुकम्मल होने का बाकायदा ऐलान करता है। तीसरे नंबर पर है सवालिया निशान, जो हमारे अंदर तजस्सुस जगाता है। चौथा है राबता यानी कोलन, जहां सक्ता से जरा ज्यादा ठहरना होता है। फिर आता है तफसीलिया, जो बताता है कि भाई आगे मजीद तफसील आने वाली है। छठे नंबर पर है वावेन यानी कोटेशन मार्क्स, जो किसी के कहे गए असली अल्फाज को बिल्कुल वैसे ही महफूज कर लेते हैं। कौसैन यानी ब्रैकेट्स, जो बीच में किसी इजाफी बात की जगह बनाते हैं। और आखिर में निदाइया या फिजाइया, जो एक बिल्कुल आम से जुमले में भी जज्बात का एक जबरदस्त तड़का लगा देता है। सक्ता, जिसे अंग्रेजी में कॉमा कहते हैं, जुमले के अंदर सबसे मुख्तसर लेकिन इंतहाई ज़रूरी वक्फा पैदा करता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे चलते चलते बस एक लम्हे के लिए सांस ली जाए। जैसे अगर हम फलों की फहरिस्त बना रहे हैं और कहें सेब, केला और अंगूर। यहाँ सक्ता उन चीज़ों को आपस में गुड़मुड़ होने से बचाता है और हर एक चीज़ को अलग पहचान देता है। और फिर हम पहुंचते हैं अपनी ट्रैफिक की सुर्ख बत्ती पर, यानी खत्मा या फुल स्टॉप। खत्मा दरअसल इस बात का ऐलान है कि बस जुमला मुकम्मल हो चुका है। यह ख्याल को एक पूरी तरह और इंतहाई ज़रूरी ठहराव पर ला खड़ा करता है। सोचिए, अगर ये ना हो तो ख्यालात एक दूसरे में इस तरह दौड़ते रहेंगे कि पढ़ने वाले का दिमाग ही घूम जाए। खत्मा बताता है कि एक बात पूरी हो गई, अब हम अगली बात शुरू कर सकते हैं। उसके बाद बारी आती है सवालिया निशान की। ये निशान बड़ा ही दिलचस्प है। ये किस तरह एक आम से जुमले को फौरन एक खोज और जस्तजू में बदल देता है। ये जानने की शदीद तलब को जाहिर करता है, जैसे रोज़मर्रा की एक आम सी बात, कहाँ जा रहे हैं। इस निशान के बगैर ये बात बिल्कुल अधूरी सी लगेगी, लेकिन ये निशान पढ़ते ही दिमाग में फौरन एक सवालिया खाका बन जाता है। और फजाइया निशान, वाह, ये तो कागज पर खालिस इंसानी जज्बात उतारने का सबसे बेहतरीन जरिया है। चाहे वो शदीद सदमा हो, बेपनाह खुशी हो या कोई गहरा दुख, ये एक सीधी लकीर और उसके नीचे लगा हुआ छोटा सा नुक्ता इस पूरी कैफियत को लफ्जों में भर देता है। सच्ची बात है, ये तहरीर को बिल्कुल जिंदा कर देता है। हमारी 5वीं अहम अलामत है वावेन यानी कोटेशन मार्क्स। वावेन का सीधा सा काम यह है कि किसी की भी बोली हुई बात को बिल्कुल उसी तरह, बगैर किसी भी किस्म के रुदो बदल के महफूज करना। यह समझ लें कि ये एक बिल्कुल शफ़ाफ शीशे के शोकेस की तरह है, जिसके अंदर किसी के कहे गए असल अल्फाज को इंतहाई हिफाजत से सजाकर रख दिया गया हो। हमने इन अलामतों के उसूल तो अब बारी है हमारे अगले हिस्से की, जगह का जादू और बदलते हुए मफहूम। अब जो चीज़ हम देखने वाले हैं वो वाकई बहुत हैरानकुन है। हम देखेंगे कि सिर्फ एक अलामत की जगह बदलने से माने कैसे उलट जाते हैं। आमतौर पर शायद ये लगे कि एक छोटे से कॉमा से क्या ही फर्क पड़ जाएगा, लेकिन ज़रा इन 2 जुमलों को देखें। एक तरफ लिखा है ठहरो मत जाओ, यहाँ ठहरो के फौरन बाद सकता है। ये एक बिल्कुल वाज़ेह हुक्म है कि यहीं रुक जाओ, आगे नहीं जाना। अब दूसरी तरफ नज़र डालें, अल्फाज बिल्कुल वही हैं, कोई नया लफ्ज़ नहीं लाया गया, लेकिन सकता की जगह बदल गई है। जुमला बन गया ठहरो मत जाओ। सिर्फ एक छोटी सी तब्दीली और माना बिल्कुल उलट गए। जो जुमला पहले रुकने का कह रहा था, अब वही जुमला कह रहा है कि भाई फौरन यहां से चले जाओ। है ना कमाल?
آئیے ایک اور زبردست مثال دیکھتے ہیں جہاں یہ فرق بہت سنگین ہو سکتا ہے۔ ذرا دیکھیے، روکو مت جانے دو۔ اب فرض کریں کہ یہ کسی مجرم کو پکڑنے کا حکم ہو رہا ہے۔ یہاں لگا سکتا اس بات کو یقینی بنا رہا ہے کہ اس شخص کو ہر حال میں پکڑنا ہے، لیکن اگر غلطی سے یہ سکتا صرف ایک لفظ آگے کھسک جائے تو جملہ بنے گا روکو مات جانے دو۔ اس کا تو سیدھا سا مطلب یہ ہو گیا کہ اس شخص کو بالکل نہ روکو اور جانے دو۔ یعنی عملی زندگی میں، خاص طور پر قانون یا سیکیورٹی کے معاملات میں، ایک چھوٹی سی علامت کامیابی یا ناکامی کا فیصلہ کر سکتی ہے۔ ہماری عام زندگی میں بھی یہ سگنلز اتنی ہی اہمیت رکھتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیے، بھائی صاحب آئے ہیں۔ یہ سکتا صاحب بتا رہا ہے کہ ہم کسی بھائی سے بات کر رہے ہیں اور انہیں اطلاع دے رہے ہیں کہ کوئی صاحب آئے ہیں، لیکن اب دوسرا جملہ دیکھیں، بھائی صاحب آئے ہیں۔ یہاں کوئی سکتا نہیں ہے، اور سکتا ہٹتے ہی مخاطب ہی بدل گیا۔ اب بھائی کو کوئی اطلاع نہیں مل رہی، بلکہ کسی اور کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ خود بڑے بھائی صاحب تشریف لے آئے ہیں۔ یعنی بات کرنے کا پورا محور صرف ایک علامت کے ہونے یا نہ ہونے سے کیسے بدل گیا؟ چلیں اب آگے بڑھتے ہیں۔ ایک لفظ، کئی جذبات اور لہجے کی طاقت۔ مفہوم بدلتے تو ہم نے دیکھ لیے، لیکن رموز اوقاف کا ایک اور بڑا جادو یہ ہے کہ یہ جملے میں جذبات کو کنٹرول کرنے والے سٹیئرنگ وہیل کی طرح کام کرتے ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی علامت پورے جذبات کو بدل کر رکھ سکتی ہے۔ جیسے اردو کا یہ عام سا لفظ ہے کیا۔ پہلی مثال میں جب اس کے ساتھ صرف سوالیہ نشان لگا ہے کیا، تو یہ محض ایک سادہ سا تجسس ہے۔ دوسری مثال میں فجائیہ نشان لگتے ہی یہ ایک دم سے حیرت کا جھٹکا بن جاتا ہے کیا، جیسے کسی بات پر بالکل یقین نہ آ رہا ہو۔ اور تیسری مثال تو بہت ہی دلچسپ ہے۔ یہاں سکتا اور سوالیہ نشان مل کر پوری کہانی سنا رہے ہیں۔ کیا کیا کیا، یعنی کسی نے کون کون سے کام انجام دیے۔ لفظ ایک ہی تھا، لیکن اس کے ساتھ لگی علاماتوں نے ہر بار اس کی پوری روح ہی بدل دی۔ اسی بات کو ذرا اور گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ اس پہلے مرحلے کو دیکھیں، وہ آ گیا، آخر میں ایک فل سٹاپ ہے، بس ایک سیدھی اور سادہ سی اطلاع ہے، جذبات کے بغیر ایک عام سی بات۔ اب دوسرے مرحلے پر آئیں، وہ آ گیا، سوالیہ نشان آتے ہی اس میں اچانک ایک بے یقینی یا حیرت آ گئی ہے۔ اور اب تیسرے مرحلے میں وہ آ گیا، فجائیہ نشان لگتے ہی یہ محض اطلاع نہیں رہی بلکہ بھرپور جذبات کا اظہار بن گئی ہے۔ یہ کسی خاص کے ملنے کی زبردست خوشی بھی ہو سکتی ہے یا کسی کے اچانک آ جانے کا دھچکا بھی۔ کاغذ پر لکھی یہ لکیریں اور نقطے ہی تو ہیں جو ہمارے بے جان الفاظ میں دھڑکتا ہوا دل ڈال دیتے ہیں۔ اور اب ہم آتے ہیں اپنے آخری حصے کی طرف، خلاصہ اور ٹریفک کے اصول اور مفہوم کی نزاکت۔ تو ہم اپنے اس دلچسپ سفر کے اختتام پر پہنچ گئے ہیں۔ اب تک یہ بات تو بالکل واضح ہو چکی ہے کہ تحریر میں رموز اوقاف کا استعمال کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، یہ اتنے ہی ضروری ہیں جتنے سڑک پر ٹریفک کے اصول۔ الفاظ کا مفہوم بہت نازک چیز ہے اور اسے صحیح سلامت پہنچانے کے لیے ان سگنلز کو فالو کرنا ناگزیر ہے۔ اب جاتے جاتے ایک اہم سوال ضرور سوچنے والا ہے، اگر صرف ایک سکتا پورا کا پورا مطلب الٹ دینے کی طاقت رکھتا ہے تو کیا ہم سب اپنی تحریروں میں ان سگنلز کا درست استعمال کر رہے ہیں؟ ہم روزانہ اتنے میسیجز اور ای میلز لکھتے ہیں، اگلی بار جب کچھ ٹائپ کیا جا رہا ہو تو ذرا رک کر ضرور سوچنا چاہیے کہ کیا پڑھنے والے کو صحیح راستہ دکھایا جا رہا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی غائب شدہ کاما یا غلط لگا ہوا فل سٹاپ کسی بڑی الجھن کا باعث بن جائے؟ یاد رکھیں، کوئی بھی بہترین تحریر صرف اچھے الفاظ سے نہیں بلکہ ان الفاظ کو صحیح سمت دکھانے والے سگنل سے بنتی ہے۔ اس معلوماتی جائزے کا حصہ بننے کے لیے بہت شکریہ۔